naman. Okay, sa paamo na kita for 500 pesos. Let's go! Okay. Sir, bring me. Bring me ano? Cotton buds, cotton buds. Ay! Cotton buds, sige, cotton buds for 500 pesos. For 500 pesos, cotton buds. Sir, pretty flip, sir. Cotton buds. Cotton buds. Cotton buds, cotton buds. For 500 pesos. Okay, may nanalo na. 500 pesos. Ma'am, taga saan po, ma'am? Taga, Bagong Bayan po. Ay, Bagong Bayan ulit. Ano pangalan, ma'am? Jenny Gacarulyo. Ma'am, ano masasabi niyo po sa Widya? Thank you. Makapi-kapi ako. Ma'am, patingin po nakasubscribe po sa YouTube or sa Facebook lang po. Ay, di mo po. Nakapalo lang ako. Ay, nakapalo. Sige, ma'am, pakitingin na lang po, ma'am. Sa YouTube, ma'am. Okay, ma'am, from Bagong Bayan po, nakapalo and nakasubscribe na din pala siya, ma'am. Nakasubscribe ka po, ma'am, sa YouTube. Ay, di man. Ay, ulitin. Ay, ulitin.